Good morning mga kasurtres. For today's video kay mag-compute na sad ta sa mga posibleng manggawas karong adlaw, April 29, 2025. Og mag-recap ta sa result gapon no. Ang result gapon sa alas 2 kay 244. Unya sa alas 5 815 og sa alas 9 217. So karon maghatag ta og mga kombinasyon no nga posible mugawas karong adlaw. So stay tuned mo ron kay maghatag na ta. Okay. Sa mga ganahan og doble na ako'y doble nga hatag. Duha ra ni ka kombinasyon. Mao ni atong doble karon. 7 to 7 og 272. Mao na itong doble karon no. So targete ra buli katulo ra na balihon. Piliin ninyo sa idol sa inyong dughan. Okay, maghatag na ta sa atong mga pasakay karon og sa kombinasyon nga mabuhatan ni atong pasakay. Nya dikit sa result ni sa gahapon. Okay. Sa result sa alas 5 gapon natay 815. So mangita tag isa ni no aron masudlan nato na atong makumpleto nato na atong kombinasyon. So na ako'y duha ka number nga dikit kaayo aning numero ha. Mao ni siya. 865. 865 targete rambuli na karong adlaw. Og napay isa 168. Ang balikon 865 168. Atong pasakay ani is kaning size og kaning size. Mao na no. Mao na atong pasakay. So target rumble. Okay, screenshot dayon. Kay ato nang reason kay maghatag na po ta og dikit sa result gahapon sa alas 9. Okay, screenshot. So dali ra no, mo to atong mga atong tips ani og nay mohatag og hearing na sa inyong lugar unya naapod sa atong pasakay og dikit sa result karon mo na tay mo na tong guide tips jud nga posible jud nga 99% jud na nga mogawas. Okay, sa resulta gabi na tay 217. Mangita ta sa itong pasakay ana. Atong kombinasyon nga nakuha dani is kani tulo ka numero. Piliin ninyo. 3 to 7. 3 to 7 761 o 791. Bali, ang atong nahog pasakay ani is kaning 3, 6, ug 9. No? Target rumble. Pili og na idol sa inyong dughan. Mo na mga numero ha. Screenshot dayon kay aron di mo makalimot. Og respetar rin yung mga nambira kay basi mo gawas ni rong adlaw aron di ta magmahay. Okay guys, so paano gyapon tara ni ug motaya ta dapat unahon gyapon nato ang pamugas motaya ra ta ug nata extra nga kwarta dili nato ihurot og taya tanan kay basin og mapildi magmahay ra gyapon. So mo to no responsible ra ta sa atong pagbet ani mga numero ha. Okay, og marto di nata maglangay. God bless and unta madaog tarong adlaw. Okay. O please like, share and subscribe ba ni nga atong YouTube channel kay aron update mo sa mga ipanghatag nato kada adlaw. Okay, salamat.